శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే
शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से। सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। यह शुभ विवाह महोत्सव भगवान का प्रति दिवस दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न होता है। तिरुमला के इस परम पवित्र वैकुंठ पर्वत पर, इस तिरुमला में वैकुंठ नमो दिवै नमः पुजिवै सर्वभावे गोपाय एतभ्यः सदास्तः तानिन्द्रियावतकुरु सर्वमायुर्वासतां सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु शुक्लांबरधरं विष्णुं शवर्णं चर्भ्यं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति। यस्य द्रवक्त्राद्याः पार्षद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं सक्सेनं तमासे श्रोतस्मात्तादिकं कर्मणि खलम्येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। श्रुतिस्मृतिरदि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नार्णवं प्राणानायम्य। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतौस्य देवस्य भूतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिपरिस्ना सर्वोत्तन्त्रपुरुषोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकमिष्यन् आदौ निर्विघ्नान् सुसक्षेणार्दनं तदंगपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुतष्माण्येषु सरसरचर्वूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादिष्ये गुणं तरिं धर्म इदमापस्सभाषुतमा शान्ता शान्तमा शुभाषुतमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेद्यमां तां दृशाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशवापो नमापो द्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दागिष्यापो ज्योतिगिष्यापो यजुगिष्यापो सत्यमापो सर्वाधिपतापो भूर्भुवस्वराभूम् अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सिद्धावाहयामि एतेषतं वर्णे सहस्रं ज्ञापागाविदाः पुत्रा तेभ्यो नृस्वतो विष्णुरिष्ये देवां चन्द्मत सृष्ट्या
वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यदस्मृतमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्येदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धदोपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षिताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं सद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्य कर्मणानि विघ्नेन समाप्त्यर्थं विसक्सेनाराधनं करिष्ये विसक्सेन दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं याब्धिं सङ्केतं शुष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुपमुच्येत् आग्नेयस्माद्दामेत्वा श्रीदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां दृष्टां दिशाभुजानामनादि यामे स्थान् दातों भूपद्माकर्मणे विचक्षेन्मावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्षेन स्वेदमासनं विचक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाट्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विचक्षेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानभासेदा कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुविभारस्य विचक्षेनस्य पूजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्यां करोमि कुरुष्व हस्तप्रोक्षतमस्तु प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्लेषितोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य युद्धसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षदाततं तद्विप्रास्वन्यमोजार्ध्रवागं दत्समिदते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्तरस्य द्रविणोदा सरस्वप्रेगं सदे द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्विदपक्षं यदा वै सूर्यपदति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्य गच्छेहेते तदन्यं वसेहेते तावत् गरियत्कार्ये स्यात् पुण्याः योगृते ओं भूः अतिभुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यामातिकर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टेमि स्वस्तिन बृहस्पति ददातु ओं भूहतिव्रोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यामातिकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वामीनं सं सद्यां तनदेवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूहतिभुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यामातिकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्तानम् उज्जेदादनां हिरणाचक्षे यवस्वतमार्दस्तस्वाद्यतेन उषतीर्व मात्रा तस्मार्गमापोसक्ष्याजनुधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायः जातः कस्यभोजः सुन्दरः अग्नियागर्भन्तु द्रविरूपास्थानः पश्यकुश्चानाभवन्तु पवमानसोचिनः पवित्रेण विदर्शिनिः यपोता सपनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवती पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्निक्रत्वाकृतमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रतिष्ठाः तेन सहस्रधारेण भावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं षण्णोऽस्तद्विपदेः शञ्चदस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचाहन्ति देवार्पिता मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रतीक्षाहन्ति शिखरः पशुवा मार्जयन्तां रीहीचान्तिश्चापोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाः मिति यज्ञसंवत्सरो
यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतो दराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानी हस्वान् स्वावेशोनमिव भुवनः यत्ते महे प्रजनोषस्वस्नेद्युतपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शुग्मया संसदाते सक्षीमे शरण्यागातमत्याः आवक्षेमुद्योगेरुन्नो यूयं पातस्तस्तुभिः सदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्वितोऽस्यन्तो तमः कथं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् मेमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समेत सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकायैश्चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरेत् सर्वेत् सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं सप्यामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः यथा भाषा गुरोभारण्वेदान्तम्बुलं सप्यामि सौर्णपुष्पक्षणां सप्यामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में अब अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम होने वाला है। इस अंकुरार्पण में नवधान्यों के बीजों को मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है और उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। भगवान के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में यह अत्यधिक ही महत्वपूर्ण एवं महिमामय कैंकर्य माना जाता है, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव संभव नहीं है। क्योंकि भगवान का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव अत्यधिक ही महत्वपूर्ण एवं महिमामय माना गया है। अंकुरार्पण लगभग किसी भी देवी उत्सव का शुभारंभ ही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में हम कभी भी इसमें भाग लेकर के अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। परमपिता का यह कल्याण जो है, जिसे विवाह को ही कल्याण कहा जाता है, इस कल्याण उत्सव में हम सब प्रतिभागी बने हुए हैं। इसके लिए भगवान की कृपा ही है कि हमारा जो यहाँ पर उपस्थिति है हमारी, वह भगवान की कृपा से ही है और हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस सौभाग्य को आइए हम चरितार्थ करते हुए भगवान के चरणों में कृतज्ञ भाव से अपने आप को समर्पित कर देवें, तब जाकर के इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। वैवाहिकोत्सकर्मांगं पदसर्देवतपूजां च करिष्ये। ओम षण्णां धत्तां सुसर्जातां स्वयं भरद्रें तें दाया नागराजमावाहयामि सहस्रशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। पदसर्देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरे ओम। स्वस्ति नः वेदां शृणाभः स्वस्ति देवे जनर्वणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासोः वन्द्रः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो सरग्नि स्वस्तेः देवाः वन्त्रिवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं सः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्थेरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृते स्वस्ति बन्धामुनिशरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थता घ्नता जानता सङ्गमे महि
स्वस्तेनन्तार्क्ष्यवृष्टनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा तारक्षं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे श्रवयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। उन्हें रक्षाबंधन बांधा जाएगा। जिस प्रकार से वर वधू को हमारे वैदिक विवाहों में बांधा जाता है, उसी प्रकार से भगवान को भी इसमें यहाँ पर रक्षाबंधनम हल्दी लगा हुआ पवित्र सूत्र बांधा जा रहा है दाहिने हाथ में, और उसी प्रकार माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। तथा भगवान की अभ्यर्थना करके उन्हें पूजित करते हुए उनका विवाह संपन्न किया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हम सब पर कृपा करते रहते हैं और सदा हम पर ऐसे ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम उनके कृपा के पात्र बन जाएं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने गए हैं। वे हमें सदैव ही हमारे पुण्यों का फल प्रदान करते रहते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप भगवान के लिए यदि हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो वे हमारे सभी पापों को क्षमा करके हमें मुक्त कर देते, क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत पाप किए हैं। इस प्रकार हमारा जो जीवन है यह सफल हो सकता है यदि हम इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव का पूर्ण रूपेण सहज भाव से इसका हम पूर्ण लाभ ले सकें और अपने मनोयोग से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का हमें पूर्ण लाभ लेना ही होगा, तब जाकर के हमें इसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा केवल बाह्य पूजा से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए आइए हम सब भगवान के चरणों में पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर देवें और अपना जीवन सफल करने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि हम अनादिकाल से मायाधीन रहे हैं और सदा ही माया के चक्र से विमुक्त नहीं हो पाए। सदा से हम माया के अधीन हैं और भगवान हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों, आ जाओ, अब हम तुम्हें पूर्ण भक्ति के बदले मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन हम लोग इस माया के अधीन फंसे हुए हैं और हम सोचते हैं कि इस माया में ही आनंद है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इन सब में ही आनंद हम ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें मालूम नहीं है कि इसमें आनंद है ही नहीं। ये जो भी आनंद हमें मिलता है वह झूठा आनंद है। कुछ क्षणों के लिए हमें आनंद जरूर प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह शीघ्र समाप्त होकर के दुख में बदल जाता है। उदाहरणार्थ आप यदि देखें कि आपको भूख लगी है बहुत जोरों से, आप सुबह से भूखे हैं और आपके समक्ष बढ़िया
स्वादिष्ट भोजन आपका पसंद ला दिया जाता है और आप बड़े चाव से खाने लगते हैं जल्दी जल्दी। और जब एक स्थिति आती है जब पेट भर जाता है, उसके बाद आपका खाना आपको व्यर्थ लगने लगता है। अब उससे आगे आप नहीं खा सकते, एक सीमा है आपकी। और उसके बाद अगर आप खाएंगे तो फिर तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगा। वही खाना जिससे आपको आनंद प्राप्त हो रहा था, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, पेट भरने के बाद उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार संसार के सभी सुख हैं, जब प्राप्त हो जाते हैं तो एक स्थिति में, एक सीमा के पश्चात वह सुख व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन भगवान की कृपा जो होती है वह कभी भी आपको आनंद ही आनंद देगी। एक बार भगवान का आनंद मिलने के पश्चात फिर वह वापस नहीं जाता। हम उस आनंद में लबालब डूबे रहते हैं, जिस प्रकार महापुरुषों ने प्राप्त किया है। कबीर, तुलसी, मीरा, वेंगमांबा माता, अन्नमाचार्य जी, इन सब ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। वाल्मीकि, हनुमान जी, ये सब अपने आप को समर्पित कर चुके। उसके बाद भगवान ने इनका योगक्षेम वहन किया। योगक्षेम का अर्थ है जो नहीं है वह देना योग है, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करना क्षेम। इस प्रकार योगक्षेम का वहन करते हुए परमात्मा हमारा कल्याण ही कल्याण करते हैं। वे हमारे परम पिता हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि कहा है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में। हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। वैसे तो कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको कष्ट नहीं होता है। वे अपने कर्मों का फल भुगतते जरूर हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता है, वे भक्ति में ही डूबे रहते हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा सब पर। देव्या होता रावण हिंद पूर्वे रिष्टा श्याम तनवास वीरा मह्ये जंतुव्यान हव्यागो ये नामानिगाहं गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि अध्यं वाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रतिदर्शस्सन्न माता पृथिवी तोकसाता भूतहृदनेन सौम्या कृणद्धं रक्षणा होतविंशते जातवेदो भुवनश्रेयतै हिंसतपसो यज्ञनिषदेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागुं पावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यमनः प्रजानन् आयुः प्रजागमरेमस्मादेशस्रतिद्यनोद्रोणे अग्नः जाहिविते गृह्णानो वेदाति निहोता सत्सविऋषि ऐतेन मुनिस्वान्मुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा ब्रह्मजज्ञानं परम्परसादृशिमस्त्र च वेनाभः स बुद्ध्याप्मा सविष्टा सस्योनिमयतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजाजमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणेन्मायदमासनं सोमोधेनुं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणेन ददातु साधन्यं सकं सभेयं पितृश्रवणं ददातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स वैष्णव्ये स यज्ञेः स वायुभूते स विष्णुर्मनसा भूते स परशुरस पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविता प्रसपनात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तष्मानिन्द्रोत्तूर्ये यूयमिन्द्रनिद्धं तूर्ये प्रोक्तास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतः विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमतो दत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि कृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः दत्त्वा ब्रह्मण्डवः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानशदैः ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रेमं यज्ञं यजमानशदैः ॐ प्रणय दक्षिणप्रणीतौ ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि
ఇంద్రమావాహయమగ్నిమావాహయం సోమవాహయమగ్నిమావాహయం సోమవాహయామి అగ్నిశోమమావాహయామి ప్రజాతమావాహయం బ్రహ్మాణమావాహయం ఇంద్రమావాహయం వసూనావాహయం మృతమావాహయం రుద్రాణావాహయామి అపోపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయం మిత్రమావాహయం వరుణమావాహయం ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయం భూషణమావాహయం కక్షమావాహయామి కక్షదైవత సోమావాహయామి ఔపాసనే యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదైత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిష్టనర్భామి ఇంద్రాష్టనర్భామి అగ్నిష్టనర్భామి సోమాష్టనర్భామి అగ్నిష్టనర్భామి సోమాష్టనర్భామి అగ్నిశోమాభ్యాంజష్టనర్భామి ప్రజాపతిష్టనర్భామి బ్రహ్మణేష్టనర్భామి ఇంద్రాష్టనర్భామి సభ్యోష్టనర్భామి మరుద్భ్యోష్టనర్భామి రుద్రేభ్యోష్టనర్భామి అపోపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవేష్టనర్భామి మిత్రాష్టనర్భామి వరుణాష్టనర్భామి ఆదిత్యేభ్యోష్టనర్భామి శుభ్యాష్టనర్భామి పూష్ణేష్టనర్భామి కక్షాష్టనర్భామి యక్ష సోమాష్టనర్భామి ఔపాసన యజ్ఞాష్టనర్భామి యజ్ఞదిష్వేభ్యో దేవేభ్యోష్టనర్భామి సర్వదేవేభ్యోజుష్టనర్భామి ఆజ్యం త్రిప్రతిశ్రయామి చరుం త్రిప్రతిశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిషి సమితి స్వాహ అమృతస్వారణమసి అంతర్మృష్వాంతరతారాతయ ప్రతిష్ఠరక్ష ప్రతిష్ఠారాతయ చిక్పతిస్వాబ్నాత్ తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సో సూర్యసరస్వే స్వాహ వాక్పతిస్వాబ్నాత్ తచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సో సూర్యసరస్వే స్వాహ అక్షతాం ఆజ్యాన్ చరుభి అక్షతాన్ చరుభిర్మామే సహస్రం చాయతం చ నీతం చ ప్రేతం చ అద్భుతం చ నిర్భుతం చ సముద్రాష్టం చిత్రాంతరారం క్షేమామే వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నేయ నమః జాతవేశే నమః సోహసే నమః విరప్రసే నమః పంచరాశే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐతేన మన్యస్వ నవతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవ షష్ఠిశతసహస్రాः నిజమక్షమర్భదమానయ అంత్యద్మా ఆత్మాజాతవేదస్సేనేధ్వస్తవదేజేత్వధేజాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిబ్రహ్మోత్సనాన్నాద్యేన్ సమేధయ अस्मिन् अववासनाडुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ये आदस्व समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदशेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाजातं सावित्र्याग्रेत्वा ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा यदेन मुगुस्थाः नुतेन मुगुस्थाः सरस्तेन मुगुस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूतिव्रोक्तिष्ठायामस्वां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहारहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातृणात् प्रास्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये तेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः भूम् अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसुदेतो व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग्रस्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्रस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा एतेन मुगुस्थाः नुतेन मुगुस्थाः सरस्तेन मुगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా
సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీముఖనోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరివిశక్త్యా అభ్రయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గిడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదే ఉపరి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివరుణవాయుకుబేరేషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుశరాసర్పితధిక్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరిభూతే జంబూ ప్రక్షక్కుచక్రవంచస్సాగసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీ లాభతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేకజన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్యప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తదురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశావరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృంస్యానాం
सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितरामादि सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिणीकृता अग्निष्टोमत्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूभवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टाद्युक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरदबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहोऽन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरदबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलये कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुटमकुटमणिगणविजृम्बित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटाहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्रभाण और्ववेदलपञ्चार्षे प्रणानित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्म्यां भृगोत्सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारणैर्ध्रुवत्रयार्षे प्रणानित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भराक्षरोपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु।
परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब सर्वाधिक पवित्रतम मुहूर्त आसन्न हुआ है और वह है माताओं द्वारा धारण किए जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। प्रारंभ में जब विश्वक्सेन महाराज एवं वरुण देव की अभ्यर्थना की गई थी, तब वरुण देव जलाधिपति हैं, उनसे निवेदन किया गया, उनका पूजन किया गया कि सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया जा रहा है। प्रभु आपकी कृपा है, आप ही जल देवता हैं, तो जितने भी पवित्र नदियां हैं उन सब के जलों का आह्वान अभिमंत्रित करके यहाँ पर किया गया अर्चक स्वामियों द्वारा। उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। इन मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। परमपिता के आशीर्वाद से 600 वर्षों से यह विवाह महोत्सव भगवान का चल रहा है तिरुमला के पवित्र पर्वत पर। 600 वर्षों पहले आप कल्पना कीजिए कितने भक्ति भाव से अन्नमाचार्य जी ने इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव का शुभारंभ करवाया था। वैखानस आगमोक्त पद्धति के मंत्रों के मध्य परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह महोत्सव संपन्न किया गया था 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में। आप कल्पना करें कि उस समय तिरुमला पर्वत पर दर्शन करने हेतु जाना कितना कठिन रहा होगा। अभी देखा जाए तब भी यहाँ पर 23 किलोमीटर का घाट सेक्शन है। बस के द्वारा जाते हैं लोग। घनघोर जंगलों के मध्य से बस गुजरती है, पर्वतों के मध्य से। सप्त पर्वताधीश इसीलिए भगवान कहा जाता है कि 7 पर्वतों को पार करके 23 किलोमीटर का सफर करने के बाद जब आप तिरुमला के पवित्र पर्वत पर पहुंचते हैं तो एक अलग ही दिव्य आनंद हमें प्राप्त होना चालू हो जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बड़ा ही भक्तिमय वातावरण वहां पर बना दिया है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, भगवान कृष्ण रथ पर अर्जुन को लेकर के जो उनका प्रख्यात दृश्य है वह मूर्ति के रूप में वहां आपको दृष्टिगोचर होगा। जैसे ही आप टोल टैक्स पार करते हैं, भगवान का वह स्वरूप वहां से फिर तिरुमला के दिव्य वातावरण का प्रारंभ हो जाता है। जगह जगह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मूर्तियां या चित्रों के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर भक्तों का जो जमावाड़ा होता है वह अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि भगवान तो हर जगह हैं, वो तो परमाणु परमाणु में है, लेकिन तिरुमला में जो भक्त जमा होते हैं उनमें से कुछ अत्यंत ही महापुरुष होते हैं। उनका दर्शन हमारे लिए अत्यंत पवित्र हो जाता है। उनकी आंखों से निकलने वाली भक्ति की तरंगे, उनके हृदय से निकलने वाली भक्ति तरंगे, उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए कल्याणमय है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि अहम भक्त पराधीन हो। भगवान भक्तों के पराधीन है, वे सदा ही भक्तों के पीछे रहते हैं। यद्यपि वो सबके हृदय में है, लेकिन महापुरुषों के हृदय में वे विशेष रूप से अपनी कांति को बिखेरते हुए हमें दर्शन देते हैं। भगवान भक्त में ही भगवान होते हैं। यद्यपि सब में है भगवान, लेकिन उसमें भक्तों के हृदय से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भी वहां पर बंध जाते हैं। हम लोगों के हृदय में भगवान बंधते नहीं हैं,
वे खाली उपस्थित होकर के हमारे कर्मों का आंकलन करते हैं और हमारे कर्मों का फल देते रहते हैं। लेकिन भक्तों के हृदय में तो वे स्वयं ही बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं और जैसा भक्त चाहता है वैसा करते हैं। इसलिए भक्तों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनके सामने नम्र व्यवहार रखें। अगर भक्त प्रसन्न हो गया तो समझ लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के प्रति किए गए अपराध को भक्त क्षमा कर सकते हैं। यदि आपने कोई अपराध किया है या गलती की है भगवान के प्रति पूजन में या उनके प्रति दुर्भावना लाई है कभी, तो आप भक्तों के समक्ष जा करके उनकी पूजा करें, उनसे सेवा करें उनकी, तो भक्त भगवान को मना लेते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने भक्त के प्रति दुर्भावना की है, गलत किया है भक्त के प्रति, तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। वे कहते हैं जाओ उसी भक्त के पास, तभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है, अन्यथा मेरे क्रोध का तुमको सामना करना पड़ेगा। एक बार वैसी एक घटना है कि महर्षि दुर्वासा अत्यधिक क्रोधित होते हैं, ये सबको मालूम है दुर्वासा ऋषि। तो एक बार वे अम्बरीश पर क्रोधित हो गए। वे क्रोध के कारण उसे श्राप दे बैठे और उसके पीछे उन्होंने श्राप दे दिया। इससे अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी, ये गलतफहमी के कारण इसने दुर्वासा ने ऐसा किया था। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया था दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा भागे, पूरे संसार में कोई नहीं बचाया। लेकिन अंत में भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा जाओ अम्बरीश से ही क्षमा मांगो, अन्यथा मेरा चक्र तुम्हारा फिर जीना मुश्किल कर देगा। तो ये पहुंच गए और अम्बरीश अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेदवस्यता सौभाग्यमत्ते दत्ता राधास्तं विपरेतन श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियंबयो चरुद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रुः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शवये रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुन्नन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तामुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेदवस्तदा सौभाग्यमत्वै दत्त्वा राधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुन्नन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। వెలయుని కళ్యాణ
स्तनदाङ्गारभत्यप्रामुचतमस्तभाजात् तदेकं राजार्णोन्मणितां भेगुस्त्रेवोत्रहनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्येमद्वाचमुड्या त्वां वस्त्राचके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्दाशाः स्तेजमानो गर्भिः अहेडमानवर्णेः बोद्धरिं समानाय प्रमोसि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवया श्रेष्ठाः यजुष्ठो पण्डितमसोषितानो विश्वाद्वेषां च प्रमुत्यत् स्वाहा तत्तन्नाग्नेयमो भवति नेतुस्वास्यावसौब्जक्तौ अवयक्षुणावर्णगुम्रदानो विहिमडेकं सुहोणेति स्वाहा तमग्ने हयास्तया सन्मनसायितः हयासं हव्यमूचे यानो देहि वैजग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ सु स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा वैदे नमगस्ताः नमदे नमगस्ताः सरस्ते नमगस्ताः देवसविदः प्रासाभिः ॐ भूः तिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमस्वा नमदे नमस्वा सरस्ते नमस्वा देवसविदः प्रसवा इमां लाजान्ते आर्जमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिर्णान्वा तुभ्यं संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नो लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तान्यादयो मत्स्वाः उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेण दस्तामृतागुम्हनु विश्वापदत्वया गन्धारगन्यायिव अतिगाहे महिभ्यः इमां राजानापामि समृद्धिर्णान्वा तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नो राजानाभन्ति दीर्घायुरस्तरेवदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्पद्यन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुम्हनु विश्वावृत्तया विजन्धाराधन्यायिव अतिगाहे महिभ्यः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान्वमा तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नारिवभूते अग्नो राजानाभन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्पद्यन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागुम्हनु विश्वावृत्तया विजन्धाराधन्यायिव अतिगाहे महिभ्यः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सु स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्वते नमगस्ताः देवदत्तः प्रासाभिः ओम भूः तिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातुनाथप्रायस्तात् थमतो देवाय वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुदेन मुनिस्वा सस्तेन मुनिस्वा देवतपस्वा ओम मतो देवावन्द्रविष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समोढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यादुर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विषेदोः वरदानस्येन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिविवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जाड्भवागं दशमिन्दे विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सु स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमगस्ताः नमते नमगस्ताः सरस्वते नमगस्ताः देवदत्तः प्रासाभिः ओम भूः तिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलवृत्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा तेन मुनिस्वा तेन मुनिस्वा देवदत्तः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यानेन महाकरम् अग्निषष्ठषष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतावता तेनां कामानागसंतरित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्ने नाराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवाष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनं इन्दाभूदग्निसत्पनरः जातवेदावचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुवं रक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्ठेभ्य स्वाहा वेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रावितमत्यास्त्रावितम षट्कुणमत्योः कञ्चयज्ञै अतिरिक्तं कर्मण क्षेनं विघ्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कृतार्जयति देवान् स्वाहा येधोश्वसदिमे स्वाहा सुमितस्तेजोस्तेजोमयिते स्वाहा यमस्वदिमें त्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्देमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा
सोमसधि में चित्तम में पाहि स्वाहा वायोधि में प्राणान में पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तेष्पा सप्तस्य सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा शस्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा शस्य जीर्णं स्वाहा समन्ताम् हरिः विशाखतेन समादित्यैर्वसुभिस्समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्साहा सप्तते अग्ने समिधसप्तैष्पा सप्तस्य सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सद्धात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वायुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वा शैष्यतिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् एतेन मुखस्था सस्ते मुखस्था प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णं मे भूया स्वाहा सतन् मे भूया स्वाहा दक्षिणता विष्णु सरंसि पश्चिमता विष्णु सरंसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समोष्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं हृद्यपानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं जोत्रे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं जोत्रे त्र्यायुषं अपोषितानभूज्येदातनाम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं जोत्सेत्र्यायुषम् आपोहिष्टां योभोस्तान ऊर्जेदादना मेरणाय चक्षे योपसोदमोर्धस्तवादे तेनः इतदीर्यमात्रः तत्सारमिवाबोल्चक्ष्यायिनः आपोहिमेधानः सत्यज्ञेयस्तेनाहं भूयासमत्यज्ञोच्चस्तेनाहं वर्चस्ते भूयासमत्यज्ञहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मे प्रजां यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां महेन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मे प्रजां मे सूर्योद्भ्राजो दातु चक्षुषुरेन्द्रशे देवदगान् मातोन्वाः दिभ्राजमानसर समध्या समावृभोरोदाक्ष सूर्यो तेः न्यूनदस्मै देवदत्तन्दस्मै ते नमः बालकदम्बा जतम्बा सत्यः नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रैः नम्बा वदर्तारभाग्ने जातवे भगवान् अज्जन्तवो नमः कायेन वाचा मुखेन देवार्जात्मना प्रभुनावादे करोमि तत्सेवं नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुरोभारं निवेदयामि आज्ञोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न कर दिया है।
सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया है। अब परम पवित्र पारंपरिक कैंकर्य वारणमायरम को संपन्न किया जा रहा है अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज के द्वारा। अन्नमाचार्य महाराज के वंशज पर भगवान की कृपा है कि 600 वर्षों से भगवान के विवाह में कन्यादान का पवित्र कार्य कर रहे हैं उनके वंशज। भगवान ने अन्नमाचार्य को साक्षात दर्शन देकर उन्हें धन्य तो कर ही दिया, साथ में उनके वंशजों को भी धन्य कर दिया है। वे 600 वर्षों से कन्यादान कर रहे हैं परम पिता के विवाह में। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को। इसीलिए कहते हैं कि जो महापुरुष होता है वह स्वयं तो धन्य होता ही है, साथ में अपने वंश को भी धन्य कर देता है। अन्नमाचार्य श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य हरिसंकीर्तनाचार्य थे। उन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में, उनकी भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित किया और हजारों कीर्तनों की रचना की और भगवान के भक्ति को जन जीवन में लाया। आज भी उनके लगभग 32,000 संकीर्तनों को टीटीडी ने 18,000 ताम्रपत्रों में सुरक्षित रखा है। यह भक्त की धरोहर है, परमपिता के प्रति उनके भक्ति का प्राकट्य है। ये देखिए, ये सब दंपत्ति गण हैं, गृहस्थ लोग हैं, इन्हें प्रवेश दिया गया है यहाँ पर भगवान के परमपिता के विवाह महोत्सव में भाग लेने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, उनके मुखों पर भक्ति की तरंगे हमें परिलक्षित हो रही हैं। वे अपने सांसारिक कर्मों से, कामनाओं से दूर हट करके भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित नजर आ रहे हैं। आइए हम भी भगवान के साथ दोनों जगन माताओं को प्रणाम करें और परमपिता के चरणों में अपना शीश नवाएं। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। अक्षर से पूजा हो रही है दोनों माताओं के साथ। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।